अस्सलाम वालेकुम जी। अशफाक इसहाक सत्ती आपके सामने है। 2023 का पहला दिन गुज़र चुका है तकरीबन, और मैं आपके सामने हूँ, लेकिन मैं आपसे क्या बात करूँ। ज़ाहिर है, क्या आपको उम्मीद दूँ, क्या दिलासा दूँ, क्या पुरसा दूँ, कैसे आपको बताऊँ कि महज़ 1 मिनट के फ़र्क से दिन चेंज हुआ तो ऐसे ही हमारी किस्मत भी तब्दील हो गई, और अब रावी चैन ही चैन लिखेगा। अब दूध की और शहद की नहरें बहेंगी, और एकदम हुकूमत को ख़्याल आ जाएगा कि किस तरीके से आवाम की हालात ज़िंदगी का हमने ख़्याल रखना है, और कौन है मसीहा जो हमें इस हाल से निकालेगा। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि जो एक दूध का 1 लीटर है वो तकरीबन 200 रुपये हो चुका है। दूध का अगर आप पैकेज जो मिल्क लें तो जाके 240 रुपये हो चुका है। अंडे लगभग 300 रुपये दर्जन हो चुके हैं। गर्ज़ ये है कि प्याज की बात करें तो 250 रुपये किलो पे दस्तयाब है। कोई भी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ की आप बात करें तो वो आपको आसमान से उसकी कीमतें बात करती हुई दिखाई देती हैं। मैं मईशत की बारीकियों में नहीं जाऊंगा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, हमारा बैरूनी कर्ज़ कितना है, किस हुकूमत ने उसमें किस कदर इजाफ़ा किया। मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि जो हमारा पेमेंट्स का क्राइसिस क्या है, हमारे पास पेमेंट्स के लिए कितने रकम रह गई है, स्टेट बैंक के आदाद व शुमार क्या हैं, स्टेट बैंक के ज़खायर में क्या है, और कमर्शियल बैंक्स के पास कितने डॉलर्स पड़े हैं। मैं आपको इस तरह की कोई भी बात नहीं कहूँगा जो कि सतही लगेगी। मैं तो ग्रास रूट पे जो हो रहा है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस कदर मुश्किल सूरत हाल है। चिकन की कीमतें कहाँ पर जा रही हैं। रीज़न वो जो सोयाबीन का जो मामला था वो अभी तक हल नहीं हुआ। ओवरऑल सियासत में किसी की कोई एक मंजिल दिखाई नहीं दे रही। कहीं पर केसेस खुल रहे हैं, कहीं पर केसेस खुलने की धमकियां दी जा रही हैं, कहीं पर जाने वाले जर्नलों पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, कहीं पर एक पेज पर होने की बातें की जा रही हैं। जब तक हुकूमत में होते हैं सब एक पेज पे होते हैं, हुकूमत से जैसे ही जाते हैं फिर पेजेस चेंज होना शुरू हो जाते हैं, या एक पेज पे हाशिए लग जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ ये मसला रहा है आज से नहीं, गुज़िश्ता कई अरसे से, और कोई भी सियासी जमात हो वो उससे मुबर्रा नहीं होती। यानी कि हर कोई अपने मुफाद की पॉलिटिक्स करता है। अभी आप सिंध में देख लीजिए, कराची में देख लीजिए, MQM पाकिस्तान अब उनके धड़े आपस में मिलने को हैं। गवर्नर साहब जो कि एक वक्त था कि किसी को कबूल नहीं थे, अब ये है कि वो रिकन्सिलिएशन का काम कर रहे हैं। अब जो मुखालिफ जमातें हैं, भले पीपल्स पार्टी हों या PTI हों, वो इसको बात कर रहे हैं कि PTI तो बिलखुसूस करार दे रही है कि ये एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, ये सियासी इंजीनियरिंग है ये जो कि की जा रही है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये एक रियलाइजेशन है इस बात की कि MQM को ये अंदाज़ा हुआ है कि अब आइंदा इलेक्शन में उनके बका की जंग होगी, और वो कैसे इस क्योंकि वो आवाम का एतमाद खो चुके हैं। आवाम ये समझने में हक बजानिब हैं कि जब भी कोई चढ़ता सूरज आता है तो MQM उसकी पुजारी हो जाती है, और ऐसा आज से नहीं है। जब बानी MQM मौजूद थे तो तब भी ऐसा ही होता था। तब भी इसी तरीके से हुकूमत में जाने की, हुकूमत से निकलने की धमकियाँ दी जाती थी। हाँ, ये बात अलग थी कि उस वक्त कराची का अमन जो है वो एक तरह से हम देखें कि एक उसमें सूरत हाल बहुत अबतर थी। रोज़ाना लाशें गिरती थीं। अब वो सूरत हाल नहीं है। अब ज़ाहिर है कि अब टारगेट किलिंग से हट के सूरत हाल आ गई है, सिर्फ स्नैचिंग वगैरह पर, उसमें भी शहरी जान गंवाते हैं। मुल्की पॉलिटिक्स की बात करें कि पंजाब में एतमाद का वोट लेना था, अभी तक वो कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि वो क्या होगा। कोर्ट की जानिब से 11 जनवरी तक की तारीख दी गई थी। अब परवेज़ इलाही साहब बंदे पूरे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। विफाक की सूरत हाल में बात करें तो वो जी कह रहे हैं कि जी असम्बली में आके बैठे हैं, ना इन्होंने असम्बली जाना है ना उन्होंने वहाँ से निकलना है। असम्बलियों की तहलील का मामला अपनी जगह पर रुका हुआ है। अब परवेज़ इलाही साहब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको टाइम दिया जाए ताकि वो फिर जनाब थोड़े से अपने हल्के वगैरह पर इधर उधर पैसे खर्च करें, ताकि कोई तो अपनी स्टैंडिंग बना सकें। खान साहब हैं, उनको जब मौका मिलता है तो कहते हैं जी बाजवा ने ये किया, बाजवा ने वो किया। अपने आप को बिल्कुल बरी ज़िम्मा करार देते हैं, तमाम तर सूरत हाल से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेते हैं कि जी हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं था, कर तो कोई और रहा था। अगर ये सब कुछ हो रहा था तो फिर आप उनसे बात क्यों कर रहे थे? आप उनको 1 नहीं 2 नहीं 3 बार एक्सटेंशन की ऑफ़र क्यों कर रहे थे? मार्च में आपने एक्सटेंशन की ऑफ़र की, ये तो DG ISI ने बताया है। फिर उसके बाद आपने दोबारा उनको एक्सटेंशन की ऑफ़र की। ऐवान सदर में जाके ये ऑफ़र होती रही हैं कि जी आपको एक्सटेंशन दे देते हैं। 65 साल की उम्र तक एक्सटेंशन देने की बात तो असद उमर साहब ने जाके की।
پھر اس کے بعد جناب آپ ایوان صدر میں ان سے ملتے رہے. پھر اس کے بعد تیسری بار تو خان صاحب نے علی اعلان یہ چیز کہی تھی کہ جی موجودہ سیٹ اپ برقرار رکھتے ہیں, آرمی چیف کو تھوڑا سا توسیع دے دیتے ہیں, اس کے بعد نئی حکومت آئے گی تو ساتھ ہی وہ اپنا نیا آرمی چیف لگا لے گی. بعد میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی سیاق و سباق سے ہٹ کے بات ہوئی. بھائی اگر اتنے برے تھے تو پھر آپ ایکسٹینشن دینے کی باتیں کیوں کر رہے تھے اپنے مفاد کے لیے؟ اس وقت خیال کیوں نہیں آیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ملک کے لیے؟ جب پہلی دفعہ ایکسٹینشن دی تھی اس وقت یہ ریئلائزیشن کیوں نہیں ہوئی؟ اس وقت کام کرنے کو تیار تھے, اقتدار بچانے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھے. تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے, اور تحریک انصاف کی طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو بہت برا لگتا ہے. اور میں نے آج سے نہیں, میں نے 2011 میں یہ بات کی تھی کہ جب جلسہ ہوا تھا تحریک انصاف کا کراچی میں, اور ایم کیو ایم کی سپورٹ سے ہوا تھا, سپورٹ سے ان دا سینس کہ انہوں نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی, اور اس وقت ایم کیو ایم اس پوزیشن میں تھی کہ رکاوٹ ڈال سکتی تھی. اور اس کے بعد ایم کیو ایم کا ملتان میں والا جلسہ جو تھا وہ جاوید ہاشمی صاحب کے سپورٹ سے اور وہاں پر کامیاب ہوا تھا. تو اس وقت ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ابھی تو ان کے پاس الیکٹیبلز نہیں ہیں اور یہ اتنے کمپرومائزنگ اسٹیٹ میں ہیں. تو جب الیکٹیبلز آ جائیں گے, جب یہ اسمبلیوں میں پہنچیں گے, تو اس کے بعد سچویشن کیا ہوگی؟ تو عوام کے لیے تو کچھ نہیں رکھا. عوام تو اس طرح سے رول رہی ہے, قوت خرید کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. لوگوں کو جب بیوقوف بنانا ہوتا ہے تو اٹھ کے جناب جی ڈی پی کے اعداد و شمار بتا دیے جاتے ہیں کہ جناب جی ڈی پی جو ہے دیکھیں خان صاحب کے دور میں 5 سے 6% رہتی تھی. تو میرا ایک سمپل سا سوال ہوتا ہے کہ آپ ذرا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کا بھی تو تھوڑا سا کرائیٹیریا بتائیں. جی ڈی پی کے مطابق تو سرمایہ دار ترقی کر رہا ہے تو کر رہا ہے, غریب کی ترقی اس میں کہاں لکھی ہے؟ وہ تو انڈیکیٹر نہیں ہے اس چیز کی. تو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو دیکھیں اور بتائیں کہ کس قدر ترقی کی ہے غریب نے خان صاحب کے دور میں. اور پی ڈی ایم, ان کے پاس تو کوئی سولوشن نہیں ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہاں پر کوئی شیڈو کیبنٹ کا کانسیپٹ کیوں نہیں ہے. اپنی الگ سے وی لاگ میں اس پہ بھی بات کروں گا کہ یہ سیاسی جماعتیں دعوے اتنی کرتی ہیں لیکن اقتدار میں آتی ہیں تو کہتی ہیں کہ جی ہمارے پاس تو تیاری نہیں تھی, ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ ملک اتنی بڑی دلدل میں ہے, ہمیں تو یہ نہیں پتہ تھا, ہمیں تو وہ نہیں پتہ تھا. اگر یہی سب کچھ ڈار صاحب نے کرنا تھا اور ان سے معیشت مینیج نہیں ہونی تھی تو پھر مفتاح اسماعیل صاحب کو ہٹانے کا کیا فائدہ؟ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے رشتہ دار نہیں تھے, آپ کی کچن کیبنٹ کا حصہ نہیں تھے, اور اس لیے وہ آپ کا ٹرسٹ گین نہیں کر سکے تھے. تو دس از ویری سیڈننگ, دس از ویری سیڈننگ انڈیڈ کہ 2023 شروع ہو چکا ہے, ہمیں کوئی بھی سمت نظر نہیں آ رہی, ہمیں کوئی منزل دکھائی نہیں دے رہی, ہمیں بس روز بیانات نظر آ رہے ہیں, ہمیں روز دھمکیاں نظر آ رہی ہیں. اور ملک جو ہے ایک بار پھر سے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ نازک دور سے گزر رہا ہے. عوام تو بس یہی سنتے آئے ہیں کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے, اور عوام ہی گزر رہے ہوتے ہیں اس نازک دور سے. سیاستدان اور باقی سب تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے وہ فوائد سمیٹ ہی رہے ہوتے ہیں. تو اللہ خیر کرے جی پاکستان کے لیے, مملکت خداداد کے لیے, کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے کسی طریقے سے پیروں پر کھڑا ہو اور لوگوں کی حالت بھی سنورے, لوگ بھی تھوڑا سکون کا سانس لے سکیں. اس امید کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اسٹے ٹیون فار مور.